أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم moy ko palon ko jamat e bejo ka sanken shot audio jat telenge fulenga ve July kuna kutinkende ko baki 19th of July 2021 le 19 juillet 2021 nje baytula almarus a jamaat pabil masjid ko bejo be ka advice rek ka yamare bu kana mula tunu manja man government de gouvernement yam Gambie di Sénégal comporte an simito c'est tout kunyi ko ni butumbu ku jime ku cen ku baje ba sans de ko na wi nga woli wa ma tab ku jak fok na aw be jo ñu jok anilet ano non mango mang mo ñeso sunna di far wiiten ku kelifa man ku jaw ko ko no ko li ke kayray aseka ponu juk anino non aw pamia njo omoni mange ma yabbo bar ngamira kunanja anyila wiya di pamia di nyamia po ngara anyila ya waaw anyila di awno purme kantu bang nyamuji baja kunyila ku gabara di baja nyilawlu akila nji bajum di katano ma anakena sofo ma bujo ma sacrifice ma nda muy hampanti salile ji cisa be samales direct muy be jahannam parce que aw pamia ba poer aw fitre de ringe aw de prena bebe nan wuju jawlako nya wakal alo sorogo anyila ya mam jone ha nyolono wala ko jamara no manja ko jamara no yonko na ko rok kan wala ko nda ko man ko ba nyila jelo man fala na kato manyi o kada ko pulen ujala kana butumo woto ndikanum sala kajom ku cembe ka sala kajom arafate jalde yo arafate tan tan kayom nyana no sali bar ko nya ula ja dine yo la ñe démocratie endi bawli Gambia bo no mo guri feken kono rajalu majalis lamba parwaro fam après ça ngale fam foñi bawli bonam sintet ngema ñu ke sintet fam be kato ma salindi wa mante islam fo baji ba dine yon ko leje be pulu dine ko rasula katolam yo yombo me jaay so ka gameno bu kala ku seka ku ne ku seka di sof ku ñila kolo malagen ulu ku anyila di anino na pure ma jabe da seka bare bu yokob emite ba karfe anyila inyam wala sinya feji me kana pam wala sinya yokun di karadi bu yebob di karabu yebob anino na fange sembay ani asekaw furuma fele ni no fonyana fujumen bare karada anyila ani asekaw na fange sembay parce que mite karfa de nyamola sinya fiji de kafam pa mola sinya yokon ja anyila malagal akati ya pa mola na wala wal para akati fuja me nyamola aroke yo famu fanya ni kanun to yo kawndi yemuk be bamu yo mo jikanu ja anyila baraka ja nyamola ayabo bara akati ya pa mola kila kantuma so mo fanya jikano mo tay kunyila ko ji sofi selibe yo bamban selibe tame ya jam pujo selibe bar buku di kasimo ko lake anu ko man ko kurkule ko mama mele ko bajwa ko je beri nga election bar man ko kasali ko moro ko li ke setala ko man ko mengo Gambia tap sacrifice me jupo bon fonfon Gambie di Sénégal som di kenum ani la ko sinde ku la ko sinde man ko kat e jabe pala o baja nyilaw mo kuro pour kajom barna fay ana kenanga ani la ma bujo ma min ka baka kola billahi wala ta na fu cheto be mte pe konti boy parce que pa mi mana mara mo jak eno amodo ka mara kunyila kiya pan ku ceng bonu mara kunyila kiya eno usom di kenum mete ka matene sal sa jupe mete kam bu gala banyande bu kanak bu yakko ban kala konya bu yakko emite cimmu kala mo ne pour ne merega alam nasra wa inna ma usri isra mete kan e pour new adu sunyare mte pe pour billahi wal kitab bar uy ba kanara pour mu manja pour mu konu pour kajo so woni wala merego mete ko mengane salsa jupe njomoni safio njomoni duo ni duwa poko salon ke Tambacounda mete ka emite wuleno fi fabake emite wuleno fi fabake mete kan jikane dokol
diji kobor diji horomawol to ko pala ko misiba tudu ko jamata tu o kana sigira solla do kon meta kan ka jamorto meta kan ko jamore ko se pap ko kana kolla ka finton tantame ambon buya ko meta kan mete yan fueno defuna ka fekka jom hormal fo meta kan mete yan fueno ambon ni ko sume ko ko beneno di barkabe imam musallin muhammad sallallahu barkabe alquran karim mais mete yan fum annabila ismaila no meta kan be yan fueno kambonde buya ko me yan fueno medundi argana fanka heni argana to firdausi o njebere utare njebatula almarus a jamaat babil masatalu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين غامبيان كول مبد دياملا مانتا دياملا مبيا مارو دورون ديلا نبالي مصر مون نا غامبيان نا كاسما سونكول نا سنغال كول كاليا ماري بي مبد دياملا بي تناو July karo atil tanin kononto 19th of July 2021 bi lundi le 19 juillet 2021 mbe dimba tiol mbe wala yamarla mbe ngalon membe keri ni masakunda fulo amam mo kumpa foni kala misel be nafi kotide bani ni mu hakan misel mo hakan wala mo senyaru mbe ngalon nyunu sita nyaati setan la silo alum bi alialo le Gambian Senegal sacrifice sociata kabri man sakio fon lota dala ko ate wala ke so no malan ko be mune batla alala kanta jongol wala wasata wala sita so mbali yamarna atul fenko dimba tiol ise hakulutu parce bi ite wandi dinwoje iko yakanu ye alfalu wilendi tata ye ci ya futu city niaje moka futu muso futu munala to nalen farlo le bare dingole asabu ni dingoti ye mota futula fond bare yow awon alfal ki wala tay futu sidé dingo samala ya nati e defana muso ye cewoje ko ya kanu lilla alaye e baba alje korosi de alje korosi fam ite muso fana futu lilla alay ye dingo soto yelaw dingo ya bulaje mo kote ya chanso ko kata mun la salibo ni mo ka soto salibo ni mo ka fen soto salibo la albata la ndonga eta sollo ndol ka tama kilometers lulu kata salibo la binde de man ya bondi talande kata taboko ta safonya baba paso dina ajam fotan baba ngam ko nyoe ni salibo ka fendi mola ali salibo fang ya nata nyaadi pour kala ke badi wol kumpo ali duwa nyole hakala ni nyoy ani si nyol balam tol ka salibo mutanyame bi amantani silol yedi mo bula ta ibe yalo ne ko masakunda be sirin inata nyaadi imansila alanya imansilan ka foka tubi imoke han ka bibe kuja o kalka ibe mol dingo wandi dingo be yemana itaje la kotke ni ala mantabe ya furewje sai ite idingo amanke ko asasata afata isalon ko masala bare mo bulo lata kan ka fanni dia kono ite senyina wala banko jodandi banko keletu yoto senyina ron ko wote bole sondo moto mok sakane ni dino la natalu je wala a video ici niyo se kuya so nyaali to nyaalem ala dingo karfa muso masinya saba a karfa ciyo masinya kili to nya futu la karoto ciyo le sembo soto ciyo la kangole nyante kallo bare dingo to muso le sembo soto sarewa ya fanya so alsa jube kata tika jamole na dimbal mara salibo o diata yaaje mela tiloti de security be keri ibina chancellor ta jala samo e bajala Nigeria ite o jala fo lakra eni o be nyu di wonyo be nyu jala minto lakra baba ente fay minto o tala al hakulutu gambeno ala hakulutu sama mu salolati bim arafatol makka ni arafato ke dawda asamo nyanta kasali bare comme dal ndolu bi dino be temmo men to gambeni Senegal abe démocratie lato molbe ni di alfe bar ala me fokila me bu ko tama bar ga muteje akri jamanu lam nganga fo no janna audio to
ngoye cila tamata fo ningeda la cila ka kawta ma londi sula man tama ala kay ko cila kay ko cila duwata kay statili bo ila jati folo mu kaw kuti jati la mo be mu kaw kuti anene futa da fe mo tara wala la ke si sol kam ay konton ako assalamu alaikum ma dan ko ay salamu nyawne ma faale awra cila aka mune wote ako akrika mano mo ila mo jala be fankala lo nati manke lo nati bi wala be keri lo nal fanga men kawli fangul ka bara jawla komon ali bu kason to nyama momo be lo rafanya pour asmo to nyima bonde ci dindi ka badu asmo ci nyima futu mo lienja bala pour ala ende suute mol kono ci la ende suute mol kono wote kono o dino bantale est-ce que o dino bantale so mustiol musol mbatol folole yamarla bi nindi wo katida faale tam banaman kati safa bama e mama do ku nañol alal hakilot nde démocratie la kono de setan la silola hakilot ni ngonga mo lam mol kam men fo ya jeme kam men fo ko démocratie ni yala al malo min tuba démocratie mu kan dole tuba bol ba folante de wala min ni dia je lawla al balala fama so mo nañol bi nindi wo man kati ka fa bama bana kata faale tam ndemo celati nan cewla daji ko ngolo moto folante dafa mu futura dan futuran ani ni be dini wona na ka faana ka ba male banna barka da mu faale tamle banna man gadin nale aba samu fasi si banda bana aba male atinya fa baka aba male atinya amman kadi sagana na musu do so da abani man kati mala dingol fa man kati afon le bita sila banda balo kala muso to tinya so nañola ñanta ka bor wala ala dingol mutele sokolo salibo neta salibo na fulo din dol nga eta solo ndol tamala no kilometer dulu ñol ma fa kala ta do ni na do kilometer tan bini ko nden de ko cila tabako ja safo ya konna baba fana julle dulam be jam fa oto nañol ala la kulut allo alla dimbalto aliyello alla dimbalto aliye kanta parce que ko be tele ko election le be pour yelo adu ye men mira wotina kala na data mastala falilu ato jama kamera ko be diam 15 wala barangata rek lungal ka lungo jose suratul rahman be futala to kumut oto mbal be danila se dua fanam badi wole men be laari men be nemo ko al nemo se ka fo men be yankan ko do masitala se yam fama fo ayam futa anabla ismaila amalta ibrahima e yang futama kamade mo fa fo aluninga duwa dane atalabe yang fulama fo atala fana sedu di argano ko jongo mantima so be baade misilo be dane la almanna salsiala ngado mo fana ako adam baro men ke de trikilin studio ni kadi atolle asabul famma to sola silon tenga ngoti e ka person dina la wala ka lon ko nyanta ka tilfulale di bala me yalon ko kafir setan la silo o ko wolonde o tilkilon dio fam pulule misilmo le fam sodo wonte alal hakkilotu atolle asaba fam koro atolle adani aliya sotole sa ay be sila so bari alaman salsiala e alman ma bela jar bi nyolo wala alaman banko nyin ya rabbana ala bondi bulu jaw men ko mo be toro men kono ala nim bi lu horomo sabal arafato lu sona a sendi to nya silola ko ay men fo alam la sirahato o inma usru isa mol be ni batamen be ko no mastala bondi me ya teg mol kan antala kito to anin gamel o tema mastala la fi be o duwa muta ni sutola atala be duwa jabela mastala la faliliato bi mu arafato ye ko ku dan ala bul altala be ko duwa kendo e dan ala bakal bari bi manke seta lundi kayam funyo en so fale ala batmi ala bijo duwa nyin na bijel so mbalbe du ala almanna salsiala bare ndingol albe mbalbe fenkala salibola serero ni fulol bedan dale jang alnal badi male baytla bare timini toti to na salibode mbele mak kabe fo ibine kan ako
ati malon de la fatira mba ko na munela daji ko tibini toti to alman nasal siala bedda dale jang annal badi malen baytula al mahrus a jamaat babil masisalu assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbadin APRC kolu, mbadin muslimolu, mbadin christianolu, mbadin gambian kolu, ntenona badi malen BMC Brahma Munjakodi. Ndunta nang jande nyin forum to mimi EU branch forum to bare mbe forum bele kono forum be mu cili ngode mi yelata pour kan na patio samba pour ka bank gambia tenku ngoni sabatinde. Bimu Idul Mubarak mba falatuli Idul Mubarak bara jande oto on kali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga fali ko Idul Mubarak ndol be gambian kolu APRC kolu kanun telo mbali tentula mbali jayra bimu lunnati mi yalon ko fonga yamfuru dani nyoye balal ma aha nga yamfu nyoye munewo sabu bimu lunnati mi yalon ko ala fangol ya di intolla bara diji malela anabila Ibrahim ntoma fangolem a diala ntol be nga o hisro lonne munat nabi salo nyin keta idul adha wala sita bi lungoto oto na sita fo ala cibarin tol yako nyanta nyo danila a khala a hamia lonko to nyako nya ini adama dingo nale manyo yamfu nyola jome aliciyama kadun jannatul firdaus abi koli alan tolu bulure munati na sinyo ala atinna signole atinna doku nyole atinna wotonte ko atul APRC kolo ndoku nyolo patio kono ani ndoku nyolo groupol kono be kono tonya ngaddolu hotole ngaddolu fitinde dele yalo nte kadiyamule bari nakkumol dolu ate diala doliye abe diala doliye bari mi ala man diya doliye yen mutakula wala dolu yen koma wala yen neng mamoy nte yamfuta atul be because mo muslim kendati andu mo yamfuta momola miyen koma ko na ay neng aman neng nte yamfuta atul be la bari hadama dingo ka ku kele imalon ko ibe ku tore kam hadama dingo le nyon tora e kawle tora bari ni ngali tora fana ngali ahadan ngadda danir yamfu ngai dan yamfuru dane atuli ali yamfu ma nte BMC mantima hadama di chen sangolem bare bi lungole ma sita pour ka nyo fo nyoye ko yamfuta bara tol be APRC kodu ndoku nyodu yamfuta momola andu mamira moyente kamfande walla moyente neng hani yen neng yen ke nyawnyante yamfuta momola wallahi nte dama tol be sedunno jannatul firdaus lonnal ya folade iko bilungo kalimale bije mi alo ne ya fo ila junubo ye minke koma anin ibe min kela nyaato abe alaka tutundile nte ko hani e ma fasari kuke iko nintol be bi lungo ka foko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah aliyul azim ala bentul la junubo kafarinde lale bilal ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh APRC mbadi ndoku lalu ndoku nyolo ndele nata kotake audio nyine kuntuta bare kana kal ahadani atul be APRC kolu be groupe mi yeleta ntebije man taraje alkanna audio lu moy alkanna ko moy ndebe ahale dani la atelier manko mapru kam mo tora bare ngalo ne ko fonga mo torale wo sontan sontale ko mo torata nakko mo konole o tombe ahale dani la atul be bare o ngani kalma min foko asadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah aliyul azim ikoni yo fo alakan na junubo min tambida ani min bina alaka kafarindele hani isa kondi intolla wala tana hadama dingo muslimo ka proud ka ku jawoke pour anata lota basoto akanyin kalma fo pour ala ya balal hani de alako isa fo ne isi ku ko ne mi an ko e man tawnte ya ki yendani mbe yam fudele bani yake kotake tawrengo kamma pour na lo basoka yendani ala manke hadama dingo otide ala yalon ne mi yalon kaka bona sol adama dingola sondo moti tawta mina mi ana e man tawmina
ban tefele de mbatol be dani la ahala ali yamfu nante yamfuta momo la mimbe APRC ndo ku nyolu ani mi yalon ka mantra APRC muslimolu ngamin tora bi ngamin tora non kol mi yalon ko temalo wala yanko ma kuma wala ka kulme kulem wala nte yamfuta momo la ban bedda ahale dani la atole alfana ye yamfunna do ko man tiya nimbe dula kilingoto woto wala tin nanko bilungo mol kam ne fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd woto bi nyum kumo nyum momo kabo ila kordato walla be sirinjele nyanta nyin kalma falade woto iko nyin kalma be wo kanto ma ko le kan na junubol kafarende bar junubo be kafar la nyaadi le ala ko ila junubo yemi soto anate tema asiwo kafarindi nole min tambida ani min kana ni yake a nyama bara ma foko junubo min bi ni hadama dingo tema abe o kafardal wo musilele to lola jaka fontoli o nyama rasulu fana man te fo nyal wala na ako nyillungo mi yalon ko salibani na sita banna salo ako alina aliye nyod aha dani nyoye yamfuro dani moye mo man timmano pour ntol temo na seniata ala bulu ate kolya kelaji abentol ala bala fasoto hadama dingoy ay kol be da fengol min da abe ay mun asolata jamala hadama dingol nin jinol Allah tawalla bakele woto ala en tol kanu bakele aten tol create la be pare ay en tol kong aman tol kong ntol le kam fan kong wala na ala e jahannama londe ay arjana londe woto alama ala en tol arjana silo alama din tol bela alama na dunya baraku alama ala o timmandin todi baraku betol alama ala o kentodi nengole feya ka tonya fo alama ala o be siyandin tol budu neng faniya nengol alama ala o burukandin tol nengol don dalto nkana wonde ngol soto alama alayen tol nengol senende ka adama dingol kibari mi yalon ko se nyo balan no dunya kono alayen tol samba jannatu firdaus alama jannatu firdaus nda soto no dolle be APRC sañi bi mamabe itata yome alkiyama yome akir woto be damen alama alaye sotoraje alama alaye yamfima je alama junubo be min soton tol e koma alama tol fo kamin ka fo yamfutela alama wo yamfuro e futema wala nante ba akhadani la APRC ko lu bela ali yamfuna APRC kolu dawodal be damen anin gambe muslimol be ngali dani akhala ntele BMC be akhal dani la momo la brama munya ko limbe dani la akhal dani la anta adul be ndoku nyola wala nga ahasoto nyoye bante dum nga momo yam futadale kule mantra ininde teba yome alkiyama bala ngatul be yam futatolla oto be akhal dani la be yam futle danda atola de yam funna man futa mo kaccolati nka fo la politique wala atinal kan nakku momoy oto be mol dani la groupe mi yalon ko ay letter pour APRC chal groupe ol WhatsApp pour APRC politico ngali dani tele BMC ka dani akhala al se yam funna bake ngai dani yam fatulla bar al nga careful ndal fanam be mem bulala nkana fo nga yam fu nyol sama ko tek ngana julu bo siyanden kono julu mala safi o mutunneti woto ala ko nay wala na muslimon nkai ko ala kana prado ko nintul fatam bita jannatul firdaus hani de ka fo ko nga ku kuriya ke ngana ngallo arakam fula sali ngalo ko ngafo alay ngatling alay ngafo ko astaghfirullah zim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi wo be alay allo na kam muta duwa kam muta anen atemi mutala alay allo min bento la sonde moko la jandite fon ka fo alay allo alama alay en tolla ku bete bare cendo alama alay o din tolla ko min bete bela dunya kono ani yomi alcama alama alay o be ken tolla jato bala alama nengole feya alama na sonde ngoli yirwa nyoye alama nga nyomuta kayreto mbe do ko la minna alama alay na ka nda duwal be alama alay o timmande ngal duwale atol APRC kodo allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ربنا سلامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب الحبل من لدنك سورية طيبة إنك السميع ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار برحمتك يا الرحمن الرحيم سبحانك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين دعاء تاتول بي APRC كولون دعاء تاتول لما سيماني
jata kenda alama anga wosoto pese njame mimbe iko tole jina alama simani jata konda wosoto na interim lila fabaka to mo jata alama ay simani jata kanda soto ntol be alama ala simani jata kenda ke ben tol be ngamin kamin ngaba ni na duwal ngamin beke alama ala wo bes din tolla alama ala ka alama mino ken tol be la alama mbe nyola nyame njana alama nga nyomuta dunia fo ila yomi dem alama nga fasa to nyakan dunia ko alama nga fasa to nyakam fana yomi alkiyama alama ala entol fana fasa yomi alkiyama alama ala entol fasa talal fana alama ala yamfu ma yomi alkiyama nintol fana tasita alama ala entol yamfu tol bela momo mi be nyoko to alama ala la nyoko alama ala ala min ka mo jara alama ala jara momo mi jakalo to alama jakalo ala min ka jakalo bonda alama ala jakalo bondin tol be bulu allahumma amin duwata tol be bari yamfuro wala nan number 1 priority alse yamfu nan tele BMC Brahma mo nyakole alse yamfu nambe patio do kola wala nan kata je kachoti kadiamu bake bari nakumon diam tam minna mo kata mo e kasiti alama bimbe danila ahala man diam wo kama pour ite especially malon ko be kam falel bari momo mi be kam fale se yamfu nan te yamfu ta momo la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh intela man badi malen BMC alama nasalisiya allahumma amin. Allo assalamu alaikum wallof alko nyaadi le mo be kere be mo be konto nasuto be dola almanna arafa lungo luciala nasiata fana ka brajo talantem maltem nyokano ala ma sabatin tema ukola diamol shata di manke kiliti APRC atau batabi molkambi confiso be molkambi na nyaton kol ole okay na nyaton kol man lafi members ole fello APRC la quota man lafi fana ka kairo sabatindi APRC ningo fo amanke nga nyaton kol doyal amanke doyati wato sita katonya fo nyoy pati mu kafutale ta manke mo kelentati akabot ni la mobe marane no nyaton kayala o parti kono o kafo kono ndia mo sita fo la nyaton ko made sai dia mo sita ke wale funti to nya fo nyole ni executive fo o jibe e damalo e kamabo nyola la yo so clear information on funti je men koita ka foyeten na executive be le kambenta wala so patifana nyaton ko membe marni patila koto aishi anyabe nyaton ko lekam so ni nyaton ko mandiam alon ko pati ni member so be diam kan akada zeroti because time was sutiata back because ni time man sutiano pati member so ke nga congress okay nga executive be dismiss nga new executive ta so wato sutiata back so ilanga nyo mo nyendeti kapatio la nyuteng ibeden chuk moma mfunti kakuma koyo fo mimi ken amambe APRC iko ye motol di mune bawa atinala atalbe o motol pakla albe mabola APRC members olla hanna tara be garaso munatina o garaso abe gambia janne
natina iman dawo garage to kamotol natal kamotol yitandi mol ka fode ha ni motol e wala murundi folo atuta ni moto sabo o in account free ya bulale already say ni account amun tolle tati so don't man need ka amount of fond for it's okay kapoti fundi kuma koyo fo memba so le sa moy kapotu nyaton kol be sir ibe den cuk so kulem na nyaton kol itole kol be dunni nyokono itole lafta epi asila kasarola yo so langanyo munyinati so ile yenyile dua kaboda diamo shata ngako betu alabu bebe soniala kabor Gambia be nya ba APRC da nyaton kola be tamandi nyamen tamandi kan APRC patim molo kan ha kabor abebe koylale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن كتن يكون تاني كوتي نسالتا كيلاما ngala alama satalla ngatin mbe APRC kul be ni be Gambia ni be diaspora and indeed Gambian kul be mbali konton na banna salola min yanta kala sama nga ala tentu ala ma bendi no wala nyame ala ma ay ma bendi ala ma be fanantala ay natul be timman APRC mpananga ala tentu baki nga ala tentu politiko nak mbenga lonko amandia sako sain jamani politiko wiya lonko momo mindiya te kolo bari wo manjawya ntebe mol dandara minna dron du kare dum mobe hakki mo soto ngam mira ki mo soto be kole alale anin ala man satalla mi dafi mo be da mo don mon so am bayali nga ke kuwo anin tenku kono anin kano anin nyo makoyo na banendro kala uliya fo no jawiya na bondi kunga fo nyamen dron meñi salo min walin kanten alama alaya kembe kaira bati ntoliye anin na supreme party leader His Excellency Chef Professor Alhaji Dr. Yaya Abdul Aziz Kim Jonkun Jammeh kontanta bake mbatu jani audio be diamu nga do list na murta nan ne côté je mbe duwala na supreme party leader mi ya lonko alala de maroto atle Gambia bondi di bokono ay sambala pumalo ko alna tigi net wala kan asabarta kan awakilta kan afuriyata kan oton tolu fanan alinga ndiko sembe alala manna furiya muta manna ferol yus nganji sul tala nga kairo ngani yanyoy inshallah ningoki mando alala demaro binale
walatin nan ko sali konton salola be duwala mobe kamingi ni alama kilam be nyala ay kembe kayro ta ke jamano kayro alama be nyon mo be ngabo jang kayra kuno ngata supreme party leader ngata konton bannala kanin lay sate kono APRC la capital akoleyata sanji nano kono koku ya mira ketale a fotale ba alamu mu jon la kullo be lonnati e ayntete fon futata ngin tembo memol danila APRC kul sikatuma nanji sotala na kamfa tala na tumandiro tala na nyokano lafa na duwa lafa na nyoma kriyo lafa mbota min kono teng momo yo nyasno fombe bimintu kabin 2017 abe koleyale ya fo mari ko te manki APRC ko bawo ngaron ko politiko forcé woteje momo dawda diate katawol so nin lafta mo lafta alena hajul timmandinyi be sabarlal nanji sotala be fama fen duwala ni sun karo kon nyin banna salot alama alaya kay alen so simaya anin jati kende anin hadje fudoni sutronin tankola din kando islamic dino kam dimbaya maranya sambanya alaya soniandi alayen londis la kan slomi ya lon ko wolum silatri ni wota ay mbarandi kula mi ya lon ko be kan nan na fati katata da malalo mun na fati mbali kontonna momo ikay danku APRC to mbali tentula mbali jayla APRC mu family clineti party clinem mo kilingol lem badin kilingol lem alin kana song jawol kadum kono ben kungol takindila ibe kumol fayla nyokan ibe subodun landa maltema fuma fe min jakali nyaton kon lebe kere consequence to ward to regional to national wo ali nga nyoni ninka nga nyola fa hakilola nga kacha nga jibe min sikeno ali nga tulo fa na yin jawol wol nana ta kairo nan yalan tuli nte fon kam min fu be fengo fen kan wol ko nyako he al wol landi je o man beti ali ngin don nek o to ka fu nyami man beti ya nyanta wala mutal wala nan ko mbalo man dia baake bar say alhamdulillah say wo ngala tentu ngalon sal ko la butum bele ba puntan nakata ni ngala kiti tala bari mbali konton na mbali tentula alla wakilo alla nganiyo alla dokuo ana la discipline mbali konton na wala be duwalal be fo ala sannal be bula haji jaramol kon alsa babili man sani APRC kolum be gula ala e be murun nan jang kayra kon na murta nan jang ko kuntaw kono na be nyim banko ka alimbe ganna ferol de la ngo miro ken tati mbal tenkula mbal jayla ntelemo alhaji Fabakary Tombong Jatta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh